से कुळरे लागिबो ना मछी धरियारे एते सुंदर बर सतरे से केमिति हेइतिबे राति सारा बसिक मोर तुमको अनेक कथा कहबार अच्छे आ सब कथा कहीदे मुझे शांति निश्वास अरे अलिभा बुझी बुझी मोर आसबार लेट हो तो बहुत ही शुभ अच्छा अलिभा से अनंत किए नहीं ओ बुझी बुझी से तम मनर मूर्ति अलाबीर प्रीति अभुला स्मृति मेरा मन थाए जेपरी सेदिन हलाजुगी राजा चंद्रसेना को भाई सारा पर भी से काना को भूली पार एमती पागल कर से स्वामी को छाड़ी तुम तुम्हें सेमती किसी करी तुम्हें सेमती किसी करे ना ताले मो संसारटा भांगी जी तुम्हें मते विश्वास करो एमती किसी करेबेनी चौधरी तुम पांच तो तुमको कष्ट विश्वास करो अरे हां से भरोसा विश्वास मोर तुम पर अछि सेठी पे तो तुम फोटो को देखि छाड़ा पर सारा जीवन अतिबाहित करबे तुमको बाबा पे राजी भूली गला दादी तेरा अभिशप्त डायरी पुष्ट मु तो मुझे किछि आशा नहीं एतिक आशा करू हृदय भीतर मत निजे शांति ये लक्ष्मी को ना झील मन अरे देख महाप्रभु जगन्नाथ को अदागरा कर ना को टोकार ना अजित महापात्र चंद्रसेना असंभव अजित महापात्र जीवन निज अंशा क्या देवा दरकार पड़े क्या जीवन देदेव दरकार पड़े तार भी जीवनटा से अनंत नाटा तुम हाथ में देखा जाए ना तुम बड़ी आउ को पास कहली परा सारी हमें बस तुम मुझे बसन अरे मोर आगे सारी चली अरे सारी खोलो गोटे पाद आग को बढ़ेच ताले मु भूली जीवी तमे मो स्वामी बोली तुम हाथ में आ होइछि टका खर्च होछि मोरा की मेरे तमे मोस्ती मु तुम सुन अब भाषा लती मु तुम कुछ नहीं ना लो हो अरे तुम कुछ नहीं हमको विवस्त्र करी देखिनी से अनंत नाटा तुम बड़ी लो प्राइवेट पार्ट में को जगह रे को स्टाइल रे तमे को पागल नहीं रे सारी खोलो ना
ଝିଅ ମାନେ ପ୍ରେମ ପରେ କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ କଥାଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଦିନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି ହଁ ବାବୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏଇଟାକୁ ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାର ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରିଦେ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ବତେଇଛନ୍ତି ବାବୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବିବେ କହିଲେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ମୁଁ ତତେ ଯାହା କରିବି ସତ କଥା ମନେ ରଖୁ ବୋଉମା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ତ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛି ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ବୋଉମା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଗୋଟେ ଟୋକାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଯେ ତା ନାଁଟାକୁ ହାତରେ ଟାଟୁ କରି ଲେଖିଦେଇ ଆରେ ଯିଏ ପ୍ରେମିକର ନାଁଟାକୁ ହାତରେ ଟାଟୁ କରି ଲେଖିପାରେ ସେ ପ୍ରେମିକ ଯାହାର ଗର୍ବ ସେ କଥା କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ନା ହୁଣ୍ଡା ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ବୋଉମା ଆମର ଗଙ୍ଗା ଭଳି ପବିତ୍ର ସେ ପବିତ୍ର ସିଏ ପବିତ୍ର ତୁ କେମିତି ପ୍ରେମ ତୁ କରିଲୁ ରେ ପ୍ରେମ ମୁଁ କରିଛି ପ୍ରେମ କଲେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ କଥାଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏଇଟାକୁ ଧକ୍କା ମାରିବ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଯେମିତି ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମାନେ ଯେ ସାବନ୍ତୁ ବୋଉମା ସେ ବାବୁ ଭାରି ଲାଗି ଲୋକ ଏଠି ଚାକିରି କଲା ଭିତରେ ସେ ବାବୁକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ ବାବୁ ଯାହା ବୁଝିଥିଲେ ସେ କରନ୍ତି ବୋଉମା ଏଠି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ବାବୁ ଏ ଘର ଛାଡି ପଳେଇ ଯାଅ ଆପଣ କୁଆଡେ ଯିବି ରେ ଉଣ୍ଡା ଆଉ ଏଠି ରହିବ କଣ ମରିବାକୁ କୋଉ ଖୁସିରେ ହାତରେ ଚିତା ଗୁଟେଇ ଦିଲ କୋଉ ଖୁସିରେ ଗୁଟେଇ ଦିଲ ଶୁଣିଛି ଯିଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁଟା ହାତରେ ଲେଖିବା କଣ ପାପ ଏତେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତମ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭୁଲ ନୁହଁ ହେଲେ କାଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅ ମନ ନାହିଁ ହେଲେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ମରୁଭୂମିରେ ଝରଣା ଖୋଜିବାଟା ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ तो बाबू मुझे चिते बड़ो बड़ी मुझे चिते गाली कमर करता दियो कोई करो चली कोड़े में जीविनी अरे किसी तो न माने तो थोरो दिए देखी अब कौन कला तब मन शांति हबो कोई दो ना तब एई पागलानी पई मु गां छाड़िली गां छाड़िली बोली मो ओटा छाड़ी मते आरो परे को चली बेसारा हे गली मो तब एई पागलानी पई तब मास्टर राते तब स्वामी गोटार मार खाउछो अरे मास्टर तो भाग्य न जुटिलानी निजे तो कांदुछ मते काई के बंदेई कौन दोष मोर मो नुह देखिए तो मुझे एते भल लगुच
ଆସିଛି ଏକା ଯିବି